Ipahigayon na ugma ang NCAA Season 101 Cheerleading Competition. Magtigi na ang cheerleading teams sa napulo kay NCAA member schools nga mao ang LPU Pirates Pep Squad, Golden Stags Cheerleading Squad, Mapua Cheerleading Cardinals, EAC General Pep Squad, Altas Pep Squad, San Beda Red Army, Arellano Chief Squad, Letran Cheering Squad, JRU Pep Squad ug Binil Blazers Pep Squad. Makuha kaha sa Arellano Chief Squad nga maoy defending champion ang ilang ikapitong kampyonato o makuha kini sa second place sa miaging season nga Altas Pep Squad nga aduna nay siyam ka total cheerleading championships. O di ba kaha ang third place iadtong season 100 nga Letran Cheering Squad nga tulo ka season nang anaa sa third place sukad season 98. O di ba kaha ang bag-o nga mamahimong kampiyon karong tuiga. Ipahigayon na ang NCAA Season 101 Cheerleading Competition ugma March 12 sa Mall of Asia Arena nga makita sab sa GTV alas 2:30 sa hapon.